bimulaika an yadillah awahidatun aw isnatan. Qala bal isnatan. Naqulu aidan hakadha. Summa al-Imam Al-Lalaka'i yaqul anna al-Qur'an takallama Allah bihi 'ala al-haqiqati. Wa qala aidan Ibn Abdul Bar aqra'u marratan ukhra wa hamliha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz. أنا أفهم ماذا تقول. أنا أفهم. ثم الإمام عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد ماذا يقول؟ أيوة صفات. فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل. ثم بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفات من غير تقليد ولا تشبيه. صحيح ولا يصح علماؤنا السلف على القدرتين. اسمع أولا يا أخي أو علماؤنا أنت لا السلف تسمع وقد بينت لك من أول. صفة اليدين في البداية في البداية أنت تقول في البداية أن تؤتي الوقت ولا تقطع هذا الكلام. أنت تثبت لله يدين أم لا؟ أنت تثبت لله يدين لا أم لا؟ حقيقة أنت تثبت تثبت لله لله يدين. أنا أثبت بأن الله له اليد. أنا أثبت بأن الله له اليد. نعم لا حقيقة بأن الله لا فأنت تخالف السلف. والله إن الله لا يقول بأن الله له اليد الحقيقة. أين هو يقول بأن الله له اليد الحقيقة ولا يقوله أحد من علماء السلف. هكذا يا أخي علماؤنا السلف. اسمع علماء لدينا في آية الصفات شوية علماؤنا في فهم آية الصفات الفرقتان. الأول أنهم يقولون بالتفويض يعني آمنا بما جاء به الرسول آمنا بما جاء شوية أنا أبين أولا لا تقطع كما وعدت في البداية. أنت تعيدني في البداية بأن لا تقطع هذا يا الكلام. أبا عمر أنت قد بينت في البداية والآن أنت تبين الآن. قد بينت في المقدمة سمعنا نفهم وقد فهمنا. نعم قد بينت في البداية. تفويض المعنى والكيف تفويض وتأويل كذا قلت أنا. فضل بين أولا أنا أنتظرك لكن إن كلمت فلا تقطع كلامي. فضل. لا أنت أولا قد بينت في المقدمة. أنا أبين وتقطع كلامي. لا إن بينت اسكت أنت لا تقطع كلامي. في بداية ما قطعت. بينت أن في علمائنا توجد فرقتان وتعويل وتفويض وغير ذلك. قد بينت في البداية. الآن مسألتنا أنت تثبت لله يدين حقيقة أم لا؟ هذا هو. أن الله له اليد وليس بمعنى اليد الحقيقة. لما؟ لأن من قال بأن الله له اليد الحقيقة فهو مجسم. فهو المجسم. فأبو عبد الله إكرمة مولى ابن عباس مجسم. كذلك ابن بأن عباس. اليدين حقيقة. أين هو يقول انظر يا أخي في كتاب الإمام الدارمي. انظر نقد أي الكتاب نقد عثمان على المريسي. انظر ente nggak punya kitabnya, kenapa ente yang nyuruh kita baca? Ente artinya kan masih dikit mutolaknya. kamu yang mau menampilkan, kok masa saya yang suruh baca? Tadi soal hisinya ente nggak bisa buktiin. Sekarang soal hakikat ente nggak bisa buktiin. لحظة شيء Baik, ما Fadl. مرادك بتفويض يا أخي؟ Yang hakiko sudah saya tampilkan kan tadi. Yang hakiko kamu potong bitafwid. tadi. Yang hakiko sudah saya tampilkan. Coba lihat ya. Nih. Ya Allah. Yang hakiko.
Nah, Di bidayah udah dijelasin lah. i'rif. Nih. Ini ya, di dalam kitab tersebut ketika menjelaskan tentang beberapa ayat yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, seperti misalnya ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha sami'um, iya, innallaha sami'um basir. Kemudian kemudian Nabi Muhammad menunjuk dengan kedua tangannya kepada mata dan telinga. Kemudian ayat ini dan hadis ini dijadikan hujah oleh Wahabi dan mengatakan bahwasanya Allah punya mata dan punya telinga. Mana ada Nabi Muhammad mengatakan yang demikian? Ya. Kemudian itu gini. asyarahnya buat apa terus asyarahnya? Kemudian gini, bentar, saya lanjutin dulu. Isyarahnya buat tahqiqul wasfi. Kemudian di sini Wasfi, sah? tahqiqul wasfi wala yusbitu bi anna Allah lahu al-yad al-haqiqah. Tahqiqul wasfi wala yaqulu bi anna Allah lahu al-yad al-haqiqah. طيب انظر أنا أبين أولا من هذا الكتاب. تفضل. وقد دلت هذه النصوص الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب إثبات الصفات لله عز وجل كصفات العينين والسمع والبصر واليدين والأصابع حقيقة له سبحانه وتعالى. السلفيون والوهابيون يثبت بأن الله له اليد الحقيقة. الإمام الأجوري يثبتون ذلك أيضا يا أخي. ووجوب اعتقاد ما دلت عليه ووجوب اعتقاد اقرأ يا أخي. ووجوب ووجوب اعتقاد ما دلت عليه ظاهرا كما يليق به سبحانه وتعالى كما تأويل نحن كما يليق به نحن مثبت الصفات نحن مثبت الصفات من أهل التفويض يقولون بأن الله له اليد. لا يا أخي. أنت لا تظن بأننا مؤول أنت لا تظن بأننا جميعا مؤول. بعضنا مفوض وبعضنا مؤول. لا تظن جميعا بأننا مؤول جميعا. بعضنا مؤول وبعضنا مفوض. هذا أنت وأنا تفوض إشارة كيفية أو باليد إن تفوض ذكر شيء معنى. إن صفات مذكورة في الأحاديث السابقة لا تغني تشبيه لا تغني التشبيه أو التقييد وإنما تغني تحقيق إثبات هذه الصفات لله عز وجل. كيف تؤول الضحك أخي؟ موجود هنا في الكتاب يا أخي. ايوه هذا من كتابك ولا نعرض من كتابنا. طيب سأقرأ أولا وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكروها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه. هذا الإمام ابن عبد ابن عبد البر البر في الكتاب أنا أنظر في ذلك الكتاب أنا أنظر في ذلك الكتاب أيوة من أول قلت لكم التمهيد من أول كتاب. يا سلام. كيف موجود أنتم؟ sana. Tadi ada tulisannya nggak? نعم لا يقرأ يعني قراءة سليمة هذا شأنه. Suka motong-motong ya kata. Iya. Enggak, dia dari awal udah tasbih. Ketika kita mengatakan yat, di bayangan dia tuh yat begini-begini. Enggak, kita tuh nggak pernah membayangkan seperti itu. Jadi coba ya gini sebelum Kita tetap menetapkan Buka dulu tadi kita nyari menyerupakan. kita tamhid kan? Buka dulu yang dibaca. Kita dengerin. Ya siap. Siap. Lagi tasbih aja. Ternyata tasbih dia Ustaz. Ente tasbih dari awal makanya kata Imam Ibnu Abdul Bar apa? Mbak gini At-Tamhid itu jilid berapa ayo? Ente tulis aja ketik, ntar juga muncul. Ente Syamilah punya kan? At-Tamhid jilid berapa? Ente punya nggak? Ya punya. Tulis aja ketik di Syamilah. Muncul. Wa amma alul bid'ah. Kenapa ente lari-lari? Kita sama-sama punya kok. Kalau Kita ini buka kitab, bukan kalau langsung ente buka setoran kitab di dari tadi, baro kalau ente buka kitab masalahnya. dari tadi, ente nyari kayak aneh gini. Bukan ente tiba-tiba ente paus. Udah. Masalahnya saya lagi gak di rumah. Ente capek ngeles mulu ente dari tadi, capek. Oke, terakhir. Sebelum saya turun, Apa sih? Sebelum saya turun gimana? Kenapa Ya wes, suruh? saya gak turun. Oke.
gimana pandangan antum ketika Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya orang yang menetapkan Allah lahul yad la ka'idina hada minal khata'. Kaifa ra'yukum? Ya, na'am minal khata. Kalau ka'idina minal khata, bahkan minal kufur. Oh, berarti innakum jami'an la tusbitu bi anna Allah lahul yad la ka'idina. Enggak. نعم ليس كمثله شيء. Lillahi Coba saya tanya, gimana i'tiqadukum jami'an bi sifatillah mislal yad wal fawq wa mashbahadak? Kaifa i'tiqadukum jami'an? Walizalik akhi. Baik, kita mulai santai ya di sini. Akhi siapa tadi lupa nama Abu Abu Umar. Umar. Bukan, nama asli tadi dia nyebut. Siapa yang anda lupa? Ghazali. 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 Walizalik ya akhi Ghazali. Qultu lakum awalan. Min awal. Dari awal, dari bidayah ana bilang ke antum. Jangan antum masukkan akidah antum di dalam kitab-kitab salaf. Kita ketika mengatakan Coba lanjut. Gimana? Kaifa i'tiqadukum jami'an bi fawqi bi sifatillahi ta'ala. Wait, ini anda sebutkan. Dan ini akidah Ya. kita semua. Akidah Ya, kita nggak ada berbeda. akidatukum. Nah, Eish. Anda mau memakai bahasa Indonesia biar nggak ada yang banyak yang nanya nih. Antum mau memakai bahasa Nah. Indonesia atau gimana? Fadol. Kenapa? Hah? Karena biar manfaat buat yang lain. Ini Anda menjelasin pakai bahasa Indonesia jadi biar orang-orang nggak nanya-nanya lagi akidah kita apa nih. Biar Ya, fadol. baik. Jadi kita itu mengisbat ala haqiqah bila tashbih, bila tamthil. Kenapa antum pause? Kenapa antum keluar? Lanjut. Saya dengar meskipun keluar. Lanjut, gak apa-apa. Saya dengar meskipun keluar. Lanjut. Bila tamthil, bila takyif. Itu akidah kita. Makanya dalam akidah wasitiyah yang merupakan salah satu akidah dasar, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin." Kita mengimani hakikatan tanpa kita bagaimankan. Allah memiliki dua tangan, yadan. Istawa ala wartafa'a. Wajhullah wajhun. Dan kita tidak pernah mengatakan adun hissiyah hakikatan. Dan ini udah dari dulu. Ada Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Antum udah baca Mas Ghazali Asy-Syariah karya Al-Ajurri? Mas Ghazali? Haqiqah la majaz ya akhi. Naam, ya Ghazali. Ya Ghazali, qara'ta hadha al-kitab? Asy-Syariah? La, istamir. Baik. Ini di antara masadir akidah salaf. Ini di antara masadirnya. Begitu juga tadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang dia menukilkan perkataan Ibnu Battal dengan sangat jelas. Beliau juga, begitu juga Imam Ibnu Taimiyah membawakan kalam Al-Khattabi bahwasanya isbatu wujud bukan isbatu jawarih dan lain-lain. Dan ini permasalahannya sangat pelik. Makanya Anda bilang jangan antum katakan ada hisiah dari mana? Batu jawarih dan lain-lain. Tadi pas kita minta hisiah akhirnya antum nggak temukan karena memang tidak pernah Ibnu Taimiyah mengatakan hisiah. Hada iftira. Nah, buhtan azimah. Ya Syekh bil khair, كيف حال؟ طيب تفضل يا مالك ممكن تفضل يا أخي لم أتمكن من الكلام في هذا المجال لأن من فينا الآن يخطئ يعني في فهم يعني القواعد التي فهمناها في عقيدتنا. إذا قلنا لله يدان حقيقتان
Fafahimahu anna lillahi yadani ka'aidina. Hada ghalatun 'azim. Wa hadha dalla 'ala su'i fahmihi. Na'am. Man minna yaqul bi anna Allah 'azza wa jalla lahu yadani mithla aydina la ahad naqul bi anna Allah bisama' ala arshihi naqulu mithla ma yaqulu salaf mahma qara'na النصوص كثيرة في كتب علمائنا الأسلاف لعاندوها وخالفوها بما فهموا. نعم هذا يدل على جهالته. نعم هذا جهل مركب يعني. كما قاله ابن عثيمين. أنت حاضر أم لا يا غزالي؟ أنت حاضر؟ نعم زعم أبو عمر بأننا نقر بأن لله يدين مثل أيدينا. من يقول هذا يا أخي؟ لا أحد يعني منا يقول مثل ما يقول. Oke. هذا بهتان عظيم. Sekarang gini, sudah ketemu. Yang mengatakan hisiyah sudah saya temukan. Man? Kalau gini, yang mengatakan bukan Ibn Taimiyah, mohon maaf. Tapi yang mengatakan adalah Utsaimin. Bukan siapa? Bukan Ibn Taimiyah, ya Wak. Paling Bukan berani Ibn. antum taslim Ya, ya, Allah. Saya tarik, dengerin. Oke. Saya tarik perkataan saya. Tapi yang mengatakan adalah Utsaimin. Taslim. Dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Saya tunjukkan. Al-Utsaimin. Ewa, Utsaimin. Fi tafsirihi. Utsaimin. Utsaimin. Kebesaran, si. Tafsir Utsaimin. Kitab tafsir apa? Tafsir apa, Mas? في أي تفسير؟ Syekh Utsaimin menulis tafsir tapi belum selesai ya masalahnya. Ya, tafsir belum selesai karena beliau mentaklik kitab Hakikatnya Manhasyiyah dan memberikan taklik untuk tafsir Jalalain. Tafsir Al-Utsaimin di أي surah? Sebelum kita ini benar dukah. Kok kebesaran ya? Nah ini, masih kebesaran ini. Masih kebesaran. Bentar. Al-jawab hissiyah. Tafsir apa, Mas? Mas Ghazali, tafsir apa? Kita biar bisa cari juga. Mas? Tafsir apa? Karena dalam kitab Ta'liqun Mukhtasarun, kita sama-sama belajar lah akidah Syekh Utsaimin dalam kitab Ta'liqun Mukhtasarun. Kita bacakan. Sifatul yadain, aywa. Hissiyah. Mana sifatul yadain? Sampean lihat di tafsirnya Utsaimin, tafsir Ibnu Utsaimin di surat Ali Imran. Ali Imran. Yadain, Ini saya tulisannya tambahkan. yadain ya. Oh iya, hissiyah yakbidu wa yakhud. Ini, masih kebesaran sih. Ini kalau kayak gini toh ini, aduh kah.
Kami nggak ketemu. Tapi jangan kaget ya. Bahkan saya bisa menampilkan sama suara asli dari Utsaimin. Yang ketika mentakwil, ketika mengatakan ini, coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang langsung ya. Huna tentang pembahasannya dulu. Lakin kaifa istawa ma naqulu ma nas'alu. Huna yadullah nas'alu ma hadhil yad hal hiya hissiyah aw ma'nawiyah. Al jawab hissiyah ya'khuzu biha wa yakbidu azza wajal. Tuar, selamat datang di kebenaran. Ya akhi, coba lihat baca sebelumnya. Setelahnya. Baca setelah sebelumnya. Jangan dipotong lagi. Tadi dipotong juga masalahnya. Perkataan beliau. Oh, katanya. Coba ya, kita baca dari atas. Walihada. Oke? Walihada qalu innaha minal Tafsir ayat keberapa mutasyabi. itu? Tafsir ayat keberapa Mas Ghazali? Bentar. Inna Allah khalaqa Adam yumkin. Lah. Ya, ikra ya akhi, ikra. Ayat 21. Ayat 21. Ya. Itu kolom komentar dimatikan kah? Biar kelihatan, tulisan ente nggak kelihatan. Oh, siap. Walihada qalu innaha minal mutasyabih wa in faradna nahwaha an numiraha biduni an nata'arad li ma'naha. Wa hadha kama mara alaina katsiran khoto katanya dia, kata Utsaimin. Bal nakra'u ayat tasifat wa nata'arad li ma'naha wa nas'al an ma'naha. Lakin la nas'alu anil kaifiyah. Yakni nas'alu ma makna istawa, nas'alu ma fihi mani ma makna istawa alal arsh. Lakin kaifa istawa? Mana qulu ma nas'al? Huna yadullah nas'alu ma hadhil yad hal hiya hissiyah aw ma'nawiyah. Ini yad ini hissiyah apa maknawiyah sih? Kemudian kata Ibnu Utsaimin, al-jawab hissiyah ya'khuzu biha wa yakbidu. Ini sudah masuk tajsim, Mas. Lanjut. Walakin la nas'alu an kaifiyatiha. Betul. Allah. Naqulu kaifa An hadhihi. kaifiyatiha. Artinya beliau mengisbat apa hakikatan di situ hisianya. Anda tadi mengatakan hissiyah, masalah hissiyah. Enggak, dengerin hisianya. Gimana coba hissiyah? Coba gini. Apa yang dimaksud dengan hissiyah? Apa yang dimaksud dengan hissiyah? Anda Hissiyah jangan di sini mengingkari hakikatan perkataan bukan? Anda sendiri. Bila kaifin ini cuma sebagai pelarian untuk tidak dikatakan sebagai tajsim. Ya Allah. Anda itu harus konsisten dengan ucapan sendiri. Kata Anda tadi kalau hissiyah baru di situ tajsim. Anda yang mengatakan di awal. Kapan saya ngomong begitu di awal? Astagfirullah, kapan mengatakan di awal? Kalau kaifiyah gak akan ditemukan di salaf karena kalau kita itu membahas gara-gara antum mengatakan antum komentar dibuka. Coba yang mengatakan hissiyah. Antum tanya ke netizen, buka kolom komentar Anda mengatakan kayak gitu tadi. Walakin la nas'al an kaifiyatiha. Masalahnya hissiyah itu yang bisa dipanca indera. Itu masalah kaifiyah itu hanya pelarian untuk tidak dikatakan sebagai tajsim. Ketika Antum mengatakan harus baca hissiyah, juga, Mas. ketika mengatakan hissiyah itu panca indera, bisa dipanca indera. Hissiyah yang gimana Ya, coba? akhi, Oke lah, ya, gini. akhi, Sekarang ya, gini, akhi. ketika saya mengatakan misalnya Allah itu punya kedua tangan, yang mana kedua tangannya itu hissiyah. Kita rentet dari kata hissiyah. Hissiyah itu apa? Hissiyah itu yang bisa dipanca indera. Sudah. Oh, berarti ada Allah itu punya sebuah tangan yang dia itu hissiyahnya, panca inderanya, gambarannya dari Utsaimin, yakbidu wa yakhud. Dia mengambil sesuatu wa yakhudu dan mengambil sesuatu. Kurang hissiyah gimana? Meskipun kemudian dia mengatakan walakin la nas'alu an kaifiyatiha. Ini cuma pelarian. Dengan dia mengatakan hissiyah sudah kena, tambah cetoran lagi yakbidu wa yakhud. Ya, Gak akhi. hissiyah gimana gitu? Ya akhi. Setelahnya ada Pak. Ya akhi, ikra ma qablahu. Iqra. Na'am. Qul ya. في النقطة في النقطة التاسعة يعني هذا ما يعني أخذته من نقطة التاسعة. قال ابن تيمين التاسع إثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله ويقبض بها ويأخذ بها كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. هذا يا أخي. Ya, coba ana as'aluka. هذه ana نقطة تاسعة. ewa. Ana as'al Malik Abdul Aziz, kaifa fahmuka fi hadzal kalam bi annahu hissiyah? يعني لابد عليك من تفسير بعد الجمال يعني ببعدها. Ayal jumal anta takra min al awal wa li hadha qalu innaha law tadunnu bi annani kadhib kaifa huwa yaqulu bi anna man qala hada wa hadha kama mara alaina kasiran khata ma taqattal an bi anna Allah lahul yad laka idina hadha al khata inda ibn Isaimin wa qalahu fil akhir al jawab hissiyah. Man qala Isaimin يعني مراد يعني المراد بحسية هنا يعني حقيقة يا أخي حقيقية. المراد بالحسية حقيقة. أين المعنى حسية الحقيقة؟ من قال الحسية بالحقيقة؟ يا الله يا أخي قال ابن لأن تيمية. الذات من صفات الذات. أستغفر الله. كيف رأيكم عن الحسية؟ أنت لا تفهم. أنت في الأول تقول بأن من قال أنت في الأول تقول بأن الحسية مثل عقيدة الأشعري. أستغفر الله. بلى أبدا بعين محال. حسية. كيف رأيكم عن الحسية؟ أنا أكرر مرة ثانية. كيف رأيكم عن يا الحسية؟ حقيقة معناه لأن هذا معنى. Oke. Anggap saya taslim kepada Anda bahwasannya bimakna hisya di situ adalah hakikoh. Anggap saya taslim. Sekarang gimana Anda memahami ketika Utsaimin mengatakan walihada qalu innaha minal mutasyabih wa in fatatna nahwaha an numiraha biduni an nata'arrad li ma'naha wa hadza kama mara alaina kasiran khata. Gimana ketika Utsaimin mengatakan pemahaman yang terjadi sekarang oleh Salafi Wahabi adalah pemahaman yang keliru. Dari mana itu li'ana tatarat terus ke Wahabi? Coba Anda pengen tahu. Ente tiba-tiba bisa ke situ gimana? Bentar, kita harus baca teks ini secara salima. Ya, sip bentar, saya mau minum, capek banget ini ya, leher saya ini. Masya Allah. Nah, Bentar ada iklan ya. ولهذا قالوا إنها من الرشد. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته لأن الله أخبر به عن نفسه وهو عالم بنفسه وعالم بغيره وأخبر عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل الشك. Sekarang gini, siapa Ojir, sekarang gini. Nah, Saya akan memberikan, Ojir, bentar. La, anta awalan. Baik. Tadi ente minta ini. Nah, ini perkataan beliau. Kenapa kita bisa mengatakan hissiyah maknanya hakikah maksud beliau? Antum lihat sebelumnya, Ahlus Sunnati wal Jamaah yu'minuna bi anna dzalika ala haqiqatihi li'anna Allah akhbara bihi an nafsi wa huwa a'lamu bi nafsi wa a'lamu bi ghairi wa akhbara bihi an nafsi bi kalami fasih. Bayyin. Itu kan dia mengatakan hakiko. Ini kan saya membawakan yang Kita hissiyah. katakan bahwasanya makna hissiyah di situ hakikah. Kok bisa katanya? Karena Entah. Coba antum ketemu nggak sih ibarat ini di dalam kitab itu? Saya mau tanya dulu, antum ketemu nggak sih ibarat ini dalam kitab itu? makanya kita bisa bacain dari awal. Antum bisa هذه bacain dari العبارة awal. قراءة سليمة. Coba Abdul Aziz, kamu baca kitab. Coba kitabnya kamu baca. نقطة Sesuai تاسعة. nggak dengan yang saya bawakan? Min nukta atasiyah ya Malik. النقطة Ya, التاسعة coba يا أخي. Malik, kamu bacakan sesuai nggak dengan yang saya bawa? Bentar. نعم يعني عبارتك موجودة في هذا الكتاب. Hmm. نعم. Coba baca, ayo لكن baca. لابد يعني عليك من قراءتها. Enggak, saya minta Qira'atan kamu baca salimah. mana ibarat yang saya pegang. Coba kamu baca, kan udah saya tutup ini, kan udah saya tutup. Coba katanya نعم، ketemu. نعم. ولهذا قالوا إنها من المتشابه وإن فرضنا نحوها. نعم. Terus lanjut. نعم. أن Iya, نمرها lanjut. دون أن نتعرض لمعناها وهذا خطأ. Ya, بل terus. نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها لكن لا نسأل عن الكيفية. نسأل ما معنى استواء على العرش
لكن لا نسأل كيف استوى. فهنا يد الله هذه اليد يعني حسية يأخذ بها ويقبض عز وجل. Coba ولكن لا tampilkan dong نسأل عن kitabnya. كيفيتها. Malik, minta tolong bisa tampilin dong kitabnya enggak? لا لا. Enggak bisa tampilin kitabnya. Ana yang tampilin. Ini Ojir, bentar. Saya mau tambahin. Saya mau tungkat ini udah jam 12. Jangan lari lah. Antum Oke, saya nggak lari. Antum nggak paham ibarohnya sendiri. Jangan lari. Tembus Antum subuh kan gak hanya di apa-apa, sini doang monggo. kan? Ya, Fahuna ayo. yadullah hadhil yad hissiyah ya'khudh biha wa yaqbid azza wa jalla walakin la nas'al. Lagi dibaca ini. Ya, monggo, Fadol. فإن Sampai قال mana, قائل إنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته Bentar, sampai mana, Lik? Tadi. ولكن لا نسأل عن كيفيتها. خلاص. ولهذا قالوا إنها المتشابه. ولهذا قالوا إنها من المتشابه إن فرضنا. Ini. وهذا يقتضي Gimana? Ayo, Fadol. Siapa Malik? Bisa dijelaskan coba? Saya gak paham soalnya. Fadal. Gimana Malik? ها؟ Jelasin dong. أي يعني Itu udah dikasih tahu sama si ini, sama si Ojir. نعم. Jelasin. ما سؤالك؟ Iya, bagaimana beliau mengatakan itu hissiyah dan bagaimana pandangan Anda? يعني hissiyah hakikiyah. Oh, berarti Anda meyakini hakiko itu sama dengan hissiyah? Enggak. Maksud beliau di sini hissiyah itu maknanya hakikoh. Kok bisa maksud beliau? karena ketika Sejak kapan hissiyah bimakna hakiko itu? Karena antum lihat dari sebelum-sebelumnya, bro. Ente kan tadi udah baca dari sebelum-sebelumnya, baca. Coba baca lagi deh dari nukta yang pas ya. لا يقرأ قراءة Anda سليمة. bentar. Anda saja mengatakan apa istawa Nah, sebagai ente sifat yat menurut ente ini sifat zat atau sifat apa? sifat iyat itu bukan sifat zat, sifatullah. Ya Allah ya Rob. Gimana tuh? وقال يعني عبد القادر الجيلاني أنه صفة الذات. Oh, balik ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi. Ini loh kita bahas ini dulu. Loh, Gimana maksudnya kita itu? bahas dari salaf. Kalau antum dari Allah tadi mau pakai ini, Ustaz. kita juga bisa dari awal. Kita pakai talik mukhtasar Lumatul I'tiqad. Antum punya nggak? Ini Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan ala haqiqah maksudnya. Ini untuk ini. Kenapa antum motong-motong cuma ini terus antum cari Kok bisa? Duh, kok bisa kayak gitu? Kok bisa kitab lain dijadikan sebagai pemahaman atas kitab itu? Loh, ini kan kitab dasar akidah, Sama bro. pemahaman. Ini tafsir. Oh, berarti Utsaimin itu sudah salah ucap di situ ya? Zallah, bisa jadi zallah. Tapi ini kalau Anda meyakini sebagai hakikat niat beliau. Oh, kok bisa kayak gitu ya? Loh, artinya Antum yang nggak paham dari tadi dari awal kan? Loh. Ada biasa gitu dulu tuh. النقطة التاسعة إثبات اليد لله إثبات اليد لله عز وجل Itu aja بقوله بيد الله dari awal nggak menjawab وهذه aneh Abu اليد Umar. Aneh يد ketika bertanya, حقيقية ya Abu Umar, يقبضها الله. aneh bertanya tentang Memang yakin hakiko, saya kasih paham dulu. Turukul isbat ala Ibn Taimiyah di dalam kitab Mujmalul I'tiqad Salaf. Ternyata pas kita baca, aduh kok nyenggol Wahabi nih Ibn Taimiyah, parah ini Ibn Taimiyah ini. Ternyata kata Ibn Taimiyah teman-teman ya, yang di bawah 56 mata memandang, orang yang dia tidak menyinggung itu jelas ada karamito. Bacain Lik, ulang Lik. Dia orang nih bisa banget framing. Bacain Lik. bukan masalah koramitas. Kontol Lik. Bacain Lik. Bukan masalah Ini dia. koramitas. Jelas ada karamito. Bacain Lik. Bacain Lik. Kontol Lik. Istiqo dukum jami'an antum Bacain Lik. ta'buduna bi annallaha lahul yad la ka'idina idan sawa bihadal hadhihi ibarah sawa idan
أول ليس هذه ليس اعتقادنا هذه اعتقاد أئمة السلف. Oke, kalau antum mengatakan hadal i'tiqadus salaf, idan Ibn Taimiyah fi hadhihi al-ibarah khata. Bal لا ابن تيمية يثبتون صفات ابن تيمية يثبتون صفات اليد. ابن تيمية إثبات صفات اليد وأنت لا تثبت صح؟ أنت تثبت صفات. يا مالك اقرأ مرة أخرى مالك. Ibn Taimiyah, kamu kalau bilang Allah punya tangan gak seperti tangan kita, di depan Ibn Taimiyah diketawain kamu. Ya, memang bukan seperti tangan kita. Berarti Ibn Taimiyah salah. Antum baca full, beliau lagi nyinggung siapa? Muftarin aja antum katakan itu Salafi Wahabi. Menyinggung siapa? Ketika orang ketika Ibn Taimiyah tadi suruh baca ente lari. Allah. Ketika Ibn Taimiyah Baca menjelaskan full tadi, baca Lik. Ini orang curang dari tadi. Baca Lik. Ketika Ibn Taimiyah menjelaskan tentang keyakinan itu, terlepas dari inilah Koromito, inilah kemudian apa tadi Muftari, terlepas dari itu semua, ketika keyakinan kalian sama dengan keyakinan ini, kena juga bosku. Di mana keyakinan kita mengatakan al-a'dha dan lain-lain? Kan antum mengatakan al-a'dha kan? Gimana sampai Ibn Taimiyah itu mengatakan gimana sampai kata dia? Wa yazkuru laka adoihim. Kemudian hatta yazkurul ma'iddah, hatta yazkurul mana itu kah? Hatta yazkurul amid. Astaga. Hatta kan antum mengingkari perkataan Ibn Taimiyah. Antum yang salah memahami bukan mengingkari. Antum nggak paham tadi aja antum Memahami. Coba antum terima. Saya rentet dari awal bagaimana Ibn Taimiyah menjelaskan. Nih, wa amma fi turuqil isbat fa ma'lumun aidon annal musbit la yakfi fi isbatihi mujarradan fi tasbih. Orang yang mengisbat Allah Ta'ala itu gak cukup dengan dia itu sambil Allah itu punya tangan namun tidak seperti tangan kita. Jadi keinginan Ibnu Taimiyah itu kalau musbit ya harus musbit kayak gitu, gak boleh ma'anaf tasbih. Kenapa? Izlau kafa fi isbatihi mujarradan fi tasbih la jaza ayyusofa subhanahu wa ta'ala minal aqda wal af'al. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan saya, bukan saya, tapi Ibn Taimiyah. Yang menggiring siapa? Bukan saya, tapi Ibn Taimiyah. Makanya kemudian dia mengatakan kalau seumpama isbat ma'anafi tasbih, maka konsekuensinya adalah kama law wasafahu muftar alaihi bil buka. Mas, baca di halaman sebelumnya. Dia mengatakan wa afsad min dzalik. Ini perkara-perkara yang berlebihan, yang rusak. Di antaranya ada thariqun nufa, ada thariqun musbit. Baca sebelumnya. Ente motong dong. Kok motong? Ini baca sebelumnya halaman 79. Baca. Ini thariqul isbat kan? Faslun. Tapi itu lagi ngejelasin apa, Mas? Dia menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang ini dua golongan, yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Ahlussunnah tengah-tengah. Iya, kamu yang kanan. Di mana tuh? Kira yang kiri gitu. Ya Allah ya.